ज्ञानेश्वर वचनामृत प्रास्ताविक शीर्षक 3. ज्ञानेश्वरांचा आपल्या गुरुविषयी आदर. ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 ओवी 22 ते 27. मज हृदयी सद्गुरु जेणे तारिलो हा संसार पुरू, म्हणूनी विशेष मनी आदरू विवेकावरी. जैसे डोळेया अंजन भेटे, ते वेळी दृष्टीसी फाटा फुटे. मग वास पाहिजे तेथ प्रगटे महानिधी. का चिंतामणी आलिया हाती, सदा विजय वृत्ती मनोरथी. तैसा मी पूर्ण काम श्री निवृत्ती ज्ञानदेव म्हणे. म्हणोनी जाणतेनी गुरु भजिजे, तेणे कृतकार्य होईजे. जैसे मूळ सिंचने सहजे, शाखा पल्लव संतोषती. का तीर्थे जिये त्रिभुवनी, तिये घडती समुद्रावगाहनी. नातरी अमृत रस स्वादनी, रस सकळ. तैसा पुढत पुढती तोची, मिया अभिवंदिला श्री गुरुची. अभिलषित मनोरुची, पुरविता तो. राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय. ज्ञानेश्वर वचनामृत प्रास्ताविक शीर्षक 3 ज्ञानेश्वरांचा आपल्या गुरूंविषयी आदर. ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 ओवी 22 ते 27. अर्थ. माझ्या हृदयात वास करणारे जे सद्गुरू, त्यांच्या कृपेने संसार महापुरातून मी पार पडलो, म्हणून विवेकावर माझे फार प्रेम आहे. ज्याप्रमाणे डोळ्यात अंजन घातले म्हणजे त्याचा दृष्टीस विशेष सामर्थ्य येऊन द्रव्याचा सहज सुगावा लागून मोठा खजिना प्रगट होतो, किंवा चिंतामणी हाती आल्यावर ज्याप्रमाणे मनातील हेतू सर्व काळ पूर्ण होतात, त्याप्रमाणे श्री गुरु निवृत्तीनाथांच्या कृपेने माझे सर्व मनोरथ पूर्ण झाले आहेत, असे ज्ञानदेव म्हणतात. म्हणून जे सुज्ञ व जाणते आहेत त्यांनी श्री गुरूंची सेवा करून कृतकृत्य व्हावे. ज्याप्रमाणे झाडाच्या मुळाशी पाणी घातले म्हणजे फांद्या व पाने आपोआप टवटवीत होतात, त्याप्रमाणे ते गुरुसेवेने कृतकृत्य होतात. त्रिभुवनात जितकी तीर्थे आहेत तितक्या सर्वांचे श्रेय एका समुद्रात स्नान केल्याने मिळते, अथवा अमृत रसाचे सेवन केले असता सर्व रस सेवन केल्याप्रमाणे होते. त्याचप्रमाणे इच्छित कामना पूर्ण करणारे जे श्रीगुरु, त्यासच मी पुन्हा पुन्हा नमस्कार करतो. राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय. Mysticism in Maharashtra, the Jnaneshwari. Jnaneshwar's respect for his Guru. Adhyay 1, OV 22 to 27. Jnaneshwar is so much possessed by devotion to his Guru that he cannot but give vent to his feelings for his master from time to time. In the first chapter, he speaks of his master as having enabled him to cross the ocean of existence, as when proper collyrium is administered to one's eyes, they are able to see anything whatsoever, and forthwith any hidden treasure. As when the wish jewel has come to hand, our desires are all fulfilled. Similarly, in and through Nivruttinath, says Jnaneshwar, all his desires have been fulfilled. As when a tree is watered at the bottom, it goes out to the branches and the foliage. As when a man has taken a bath in the sea, he may be said to have bathed in all the holy waters of the world. As when nectar has once been enjoyed, all the flavors are forthwith enjoyed. Similarly, when the Guru has been worshipped, all the desires
become fulfilled. राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ज्ञानेश्वर वचनामृत गुरुदेव R.D. रानाडे। प्रास्ताविक नंबर 3, ज्ञानेश्वर का अपने गुरु के प्रति आदर भाव। मेरे हृदय में सद्गुरु है, मेरे हृदय में सद्गुरु है, जिसके कारण मैं भवसागर पार गया। इसीलिए विवेक के प्रति मेरे मन में अति आदर है। जैसे आंखों में दिव्य अंजन लगाने से दृष्टि तेज में वृद्धि होती है और तब जहां तहां महानिधिया दृष्टि गोचर होती है, जैसे चिंतामणि हाथ में आने से सदा विजय वृत्ति मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही मेरी श्री निवृत्तिनाथ की कृपा से सर्व परमार्थ साधन मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, ऐसा ज्ञानदेव कहते हैं। इसीलिए सयाना गुरु भजन करेगा, उससे कृत कार्य होंगे, जैसे मूल सिंचन से सहज ही शाखाओं सहित पल्लव संतुष्ट होते हैं, अथवा समुद्र में स्नान करने से त्रिभुवन के तीर्थों में स्नान करने जैसा हो जाता है, या अमृत के सेवन से सब स्वाद रसास्वाद हो जाते हैं। इसीलिए श्री गुरु को ही बारंबार पूज्य भाव से नमन करता हूँ, क्योंकि वो सब वांछित मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 ओवी संख्या 22 से 27। राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय।